الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا afindi fewara bebe kirimara aba won famma na gambiri ngatal ube hamme yo hamme kana na kanna akanya kulu atannu ala na hamme ala kana biri yabi ala kabiri yara to kana hormara ana barakara ifaq na ganga fidaw yisa ya fure ne hormani barakara kala wonna duwaw umman na kala kala ونر بامبي أنا غفر ربي به أنا يا فيما أنا مسلم فريد بري إلى بحر من بركة نذر اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. tan lamman ya gastalu jife tamma ana ga delegation ala sago anad sago fanye dabo kanyama katinya panado manyama kasuro do manyama abafoko dikuli yorona ante wala dikuli yoro wanye transport so kampoto me anye fete tala kawadi dikuli yoro abafoko konyo malo yorona ante wala ka konyo malo yoro nye wa penso ye me anye fete tala kawadi konyo malo lana me legideya ibafoko konyo malo yoro ikondo filini tila konyo malo made yi jamala bula ngado wala konyo filina apa pekodi kuli bulu kodo fili tila di kuli mare mendu na ko wulu kula nya wala kodo fili na bulu bulu nyali ya jamana na ko ala ka fembe de de mama montele de ala ka fembe da ala manni na ka fembe de kulo de mama abana ka bloke ala e fama Afrika jamana pe mafele modu yoro akawula tombo kambele yoro akawula tombo gerela yoro akawula tombo ni tule yoro akawula tombo kawul beba kanal kula lagi ko kulo ni ni juya kakabele ya Zola hera matu boy woyi bi ni meko hera ye ni meko ile afu koi ba ka ta boy ko ile ma ka ko sufi ko koi abu ala bara pembe da fuiti ni meko lagi le ba ko ka ite 10 km ko la lagi le ba ta fu ma me lagi le di to ro ni dunia mo be bete anda jamana bi ninka jamana be balu wala kasiya kanuru ja kanuru boya anda mo bal kanuru bo kaseneke sene bate ka pesa ka di masa punda kawa angola balu kawa usafiri balu kawa sauto ne balu kawa kine kontral balu kawa kine bisau balu kawa usafiri balu ka jamana bi be balu anda mo bal la sene doha
bantana ba sen te kela do ko de malu kaba mi ye do le jamana wo wole tre kela do ko di kana wa kene wo kawala wa mu ma me bi le gre kaba bi sa ke wala ko le da sa le gre kaba bi sa ke wala musa ki da sa ande ka be ma tebe wuli ya la independence zone wuli ta fe kan de biye bu kene baby bay iti so yere ni be ki bay bay yere fara ki bay yere aha ala wuli to ma udo la gine la avenir temperate alhamde alisu la gine la avenir ya la de na lu ba be ma utaki na lu so na be ma jamana de ko wala keto anya ala trala men da ga de ala baraka de ala baraka de wallahi baraka de malu kafaye men ala so na ambe da bulu di no di baraka sa financièrement ambe do kabe politiquement dake socialement dake foni e baraka sa wala parce que ni para ma di odo anya ala benna ala ni annabi aliyaki alaye kake ambe babu menu ka jamana ni independence ta independence ta kola kana ka ofana madu ni kini ni toria ibahe aso jamana ni apeka do ke kwa jamana ni bolegela be hali ande menu so lo kola ani toria anya to koso anya bulu di nyoma jamana ni disi wala nyanya anya ke bembalia na nyoto anyo we membe sidia rasiku te folea kile bola forele te folea ibora mani kalbara lo te folea bola susu bara lo te folea bola fray bara lo te folea kule kule gine titi bara ke melu bulu ma de kabara politique kalanda fa fente politique mai meye masonyala we kala masubaraba meye minisiala we kala ministre baraba meye muridi boyala muri yake anye politique do ba politique e buyale ni tisi buyale ba ba anya pal bulu abia la politique ande le besi kala ni ngene fana besi ka sembe irala ka fu ali mendo na mabe jama wole tay pouvoir politique ni pouvoir ni ka le pouvoir jama le tay ni ka le démocratie pour le pouvoir au peuple démocratie pour le peuple ali le pouvoir sur la boluma ali le abola bolu fana mais dans na abbe na politique mais que la politique il y a pouvoir de l'homme ya bolo do uri ka ke bara bali ya jamana bika parce que bara ka politique c'est le kela bara bara kela be ko ko nyabula na pa be ba ko na pa jamana ya wala ya le veta de ko jamana toral ko men jogi halan ko yimbe mefe et de andi o lady si Allah wali important in the day kono won hakkunde be e kono won hakkunde ame e angal fotta ko dum won hakkunde be e jaba e der leydi parce que Allah no wokki e fola ala ko men ala dagi Allah no wokki dam Allah no wokki yimbe Allah no wokki hakki Allah no wokki relation gine ka yayi wo no wayi wonde no wayi bollude no wayi yimbe ko faala kono so tabi importante de leydi men
ande ole no e wawa tasu subude wonema ko mani ka jodata do ko pullo jodata ko soso jodata ko baga jodata ko Allahu wadi legine on ko enen jey legine di ko enen do jodu ko enen do wonde ko enen do nyaamode ko enen do yenode ko enen do aktude dake and then Sadani David Yesu ko stay fotal the word fotal ala David yana fotel fio David me go o susete ko wala go wona fi go ko fi ono yimbe ala hande gol ono susete be ala hande gol ande lamu no wayi wanda ko wawa ko sitwaye ko kala do fiki rolu fiyo ole bi yara Yesu bisiti dum ala ko parce que hakki o hebi ko iwi ero o ari mo idi golla na yimbe am fi golla mo yimbe wabe awa wata jetti be kala su golla ko kala awa wata kono sitwaye be di hon o do ya wonno be nyande o nyande jetta liki adana ko la ko nange kaliji mentor ke on sapa mentor ke on ene julbe la mentor ke on ene kile mi porto fi Allah wakile butu wona de deni dogo dire famo dire juru mo dire akidire hakki dum no wona ka hundu ko ko ka kadda parce que c'est akidira hakki kadda ko hakki ko 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 sera ande wonde maleni ni ede jeya kono Allah do reti ko kala ene Allah no susude mo kala ene Allah no darne Allah no jokki en hay fuuse wawata wonde bawo Allah si dum do no tawa legine si moji mo tani si legine boni kare bonani Allah o mali Allah o mako yifa Allah o birifa sallallahu. Franchement, c'est une chose incroyable qui s'est passée ce matin. On a été surpris, mais quand je dis franchement une surprise inédite de la visite de l'ambassadeur de la paix, Elhadji Guerrouba Diaby, et que nous n'attendons pas à le rencontrer ici à ce jour-là. Mais Dieu sait faire les choses. Et on avait une réunion, vous avez l'image devant vous, il y a plus de 300 jeunes du contrée qu'on a invités pour la présentation de l'entreprise. Moi, là, j'ai venu nous a trouvés dans ce contexte. Ça a été une surprise et en même temps un bon soulagement pour nous et qu'il soit là. En même temps de lui présenter l'entreprise qui est en gestation parce que nous sommes en phase de la création de l'entreprise. Et franchement, on a été très très ravis de sa visite surprise inopinée même. وسياره كيما يهلل مجده سياره كيما يهلل مجده أنا بعلم فهدني بيعني يحدث أمر بجناني بصر بسر بسر بصير بسر لخير أولانياني الجديد لم يكن فلا كانت اللهم يا ربي صلى الله عليه وسلم اللهم يا ربي صلى الله عليه جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا
Almakiran nanye, kantila flolu, alami barajilama, barajil marina, alhamdulillah. Ibn Jawalla, ake sarala jinela. Mano muni lola sila sifanyin kang kamukolu tobeng bani katara sabari sabamangkung imarigo fadeto imenyin node odingira walamu igajonyi mama togo sabari sabo minna atala kawadama akotu timang haramaka ite jonyuma ite semo sole mingi bali otafu amma jalamaka ite jonyuma ite seyam fale mogoma mingi to nyegi bari bibi yato karisa ham to nyegele ne ala sonta amanya hondo ke bitugo jonyuma manke mawti de kaseyam fale mogoma ninga to nyegi watasiluma hataka ita semo wala bari nya julo joki hala mislimi ya julo joki har min nga kuntuila ita so manene ina ga ke kilinti alage kali alquran no kono wa innaka la ala khuluqin azimi akoy ya karji gole kam ako karji go bala modile wodingira wala mo ala jerba ala jara don nonne wodingira wala mo ala sago annab sago jama sago bawo munna ni gaje sondo be kende ala abe kende ala londo anoro la londi muna fama eko banko kabe kende ala nyaminna sanji wabidolla wodingira wala mo ni gaje mo ko mestoku ase kulukule minga kumome ani mimma kumome wonde kilintide ni gaje harisingolu ko farisi woluko ko majusi mimma kumome bawo mame wonin turkuti yadda kilintide ama mele to ma mewonya aba mutala nyadi aba ma mele wodingira wala mo ko dinan tan wodingira wala mo wala ala sago annab sago jama sago bar min ngame iga muta ibula ta siloko isalo iye mala silo le kan awole ke fanan tumulu nimmo ba ke tare iba ke tala wala la tamgol to ben ke la nyon kan wodingira wala mo wala ko ngala nyon kan kon kana walide alqur'ano fanan ko kon ngala nyon kan kon kana walide wa tasimu bihablillah jami'an wala tafadaku kadi bulo di nyon bulu ngake julu kilinti kon kana kawali nga jense kon kana kewtide wodingira wala mo kana ke ko ali yahudi jama ndu muhammad mantolu tahasabuhu jami'an wa qulubuhu shatta isatara ni gida grupu je isenya boy fe isatara sondomelu wolunde kilinti o sondomelu fo laga ke kilinti wodingira wala no keta inno badasto wodingira wala musalla ala muhammadi fatiha astaghfirullah la ilaha illa huwa بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم سورة البقرة مدنية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. Sabania Salama Mari. Jabiga Sama. Mesli Jama Berbatame. Jabiga Sama. Sending follow. Nam. Ulbatame. Nam. Ulu graso dindogo. Nam. La kera bunya bato. Nam. Idinke. Nam. Nam. Ale dile kanjura fana jang. Nam. Atigol gi jang. Anta fan sagato. Nam. Ulu mutati ko. Jati. Ulu tati sabuti. Nam.
Ana ni me ngure. Haya lo mati lu mai. Merci. Comment ça va? Ça va bien. Alhamdulillah. Merci. Donc, c'est la moto, il y a rien à nous faire. Parce que, à la Colombe, on a pas Colombe. Oui, tout le monde. Oui, quand on va dire tout le monde. Moi, il y a des tout le monde. Alors, il y a des gens qui tout la Guinée va reprendre. La Guinée va reprendre. Faut oublier n'angaki. On a fini Wangira, on a fini Sumungira, on a Kata. La Guinée va et tant qu'à Wali n'angaki. D'abord un sentiment de satisfaction parce qu'avoir un homme comme ça dans sa ville, ça apporte non seulement bénédiction, mais ça donne de l'espoir. Elle est l'ambassadeur, vous avez vu ce qu'il fait en Guinée. Il agit un peu partout sur toutes les composantes sociales pour œuvrer dans le cadre de la paix et de la cohésion sociale. Un homme comme ça mérite non seulement respect, mais mérite accompagnement par rapport à ce qu'il fait pour le pays. Donc, moi, j'ai été très heureux de cette visite. Et cet échange qu'on a eu, je crois, va être bénéfique pour Bokeh. Parce que mon souci est que l'on continue à sensibiliser toutes les composantes sociales de Bokeh, rien que dans le sens de la paix et de la quiétude sociale. Ce que je souhaite, qu'elle fasse une visite, mais une visite de travail à Bokeh, pour faire un meeting avec les composantes sociales et qu'il donne l'intérêt de la paix à Bokeh. Parce qu'aujourd'hui, Bokeh, c'est une ville économique et qui abrite près de 14 sociétés minières. Donc, il faudrait que l'on continue à sensibiliser nos populations pour que chacun comprenne que c'est dans la paix et dans la quiétude que nous aurons demain le bonheur. Je sais que Bokeh deviendra grand. Je sais que Bokeh profitera des ressources, mais tout est schématisé et il faudrait que l'on parte de façon bien calculée. Donc ce n'est pas en faisant la guerre qu'on va obtenir ce que l'on veut. Et généralement en faisant la guerre d'ailleurs, parce qu'on détruit chez soi. On ne va pas sur un terrain neutre, on est chez soi. On détruit les édifices, on détruit les maisons privées, on détruit un peu même la vie sociale. Donc moi je souhaite que El Hadj revienne à Bokeh pour non seulement traduire et exprimer un message à la population, mais aussi pour que les composantes sociales de Bokeh, eux aussi, apportent de façon participative leur contribution. Ya,
Mansa kesa itale. Hapo nyimu mansore. Hapo nyimu mansore. Nyimu goldi goldi. Nyimu goldi goldi. Nyimu karanali. Nyimu karanali. Bari nyimu kiabali. Bari nyimu kiabali. Ala fangala hoita. Ala fangala hoita. Kenya ala baita la hapo nyimu kiabali. O Kenya ala baita la hapo kwa nyimu kiabali. Jamaa bata bengimma. Jamaa bata bengimma. Alaji fanga. Alaji fanga. Jamaa bata digosi gato. Jamaa bata digosi gato. Dua ni timmanya. Ko dua ni timmanya. Wadala mesa dua jabo Kenya. Ko wala mesa dua jabo le Kenya. Ko lo salamu dolar Muhammad sallallahu Ikonta fililingo. Alimamuru kumata. Alaji Umar Saliulu. Ikumata. Ikakobe kata. Imansila soto. Konakiri nyakiri tung. Karanga buleketa. Ina wata pokon nata si jomma. Kalau besikirin kom mansi alai jeri bama. Lagine be kurita mimma. Sabi tele la kurmola. Isiringo jeri bama. Ale Mursali fofana nata. Ha. E fofana nasigile numari nata fananta. Ba da kendo ni ha wala grupu to. Da si domu. Lagine kurita bema. Ijigisi ala jeri bala to. Ala jeri ba wulita. Amamede. Atafana ma fayende. Besigiri nyaba tele la nyabala. Ani masul bedu nebe bola. Akumatiye. Akumatalagi ngali. Wallahi. Ala kelo kalime. Haminde sumaya wala to. Alin jeri ba yin. Mare nin dinga khana musuko tamaje asafara ka ba wata golu matinya lagina de khafi khamari do gara président de la république khamar do gara jahan ke mo politique kolo na hanna no lokona na ngambira o mbara jaru bata wora bara fo ka gara ba mo be am mo duwa wora ba wo be katar bi lagina kimbel makana gamba asila nyari no duwa baraba bena gafa semaine kira ko bi rafa ne bani ngira fa adon abon ngira fa mutabbi se wala dan do ni ngefa ma konti ko tango tatongo sulni senni ne madan fe lo yire kere semaine kere wala ko rumuna ko jeri ba no ba ne arwana qaran lagine be arwana qaran
ala ko société civile anu syndicat le gouvernement bor fa amu bakala kay ni ngani ga fa man ha men sinon c'est pas un fonctionnaire d'État, c'est un simple marabout, un simple citoyen comme nous. Mais pourquoi on a besoin de parce que les citoyens font des choses. Les citoyens font des choses, on va remercier. On va dire que le déplacement, la Guinée, la société civile, nous syndicats, nous gouvernement, vraiment, alhamdulillah. Amouna quel début, vous t'en faites beto, nous avons un tongo sur nous senni, et rapporte pas de saran de la langue tama. Des fois, il y a ce tour en tanaï. Bah, faire barre à Botan, Baba Hondi, elle a dit de Kandura. Angana Dungu sa Oma, elle a dit bah, elle a manié, elle a tambir la langue. Au moment de Simani Yalandira. Projet n'a pas eu la Guinée, c'est manière, à la grosse gare. À la règle, il y a un sort sur ma ombor tani. Société civile nous indique nous alors il a fait carrément on a vraiment rabet sur le dalbe aga tunna bari aga le jerba sugu ngum ala jerba tawu mara tawu na rak formakima e biri wali ne ma sembe borbe kon mbotam fo mbara tawu ara fula no tuba kanara tawu jerba fan tawu ara botar fo mo mercedi mo bara tawu na fanna inani ande mo bara tawu na fanna ala so na so usabu muna be una alabe muna alabe muna ube to sembe muna mugura muna na Qur'an mo bar si awadi mo mena utu danku dikina kan fama nyenge firin sara na fa so o dege har na muduba am tala bare khadu auto na fa kharje na kan fam baare to bara bu butam moy kobri mo la to mo yara na kan fi yamama addu ballagi nebe be ngani ge fa sino jerba fe konto film marato ambe ngani ge fa imu ga feferato de nai kunje nani bore nani anu mange bara borto ne sembe go afrique be amubutu to ba logo na hamba mange maga dunya ko na hamba butu limo na face à face rabba le nora donc allo dunya kiyama ina na a kasu bere ba in hi wajo e mato donc bara to militant de khor to fi kenye yeri ba ma ana kan fari ala ko gina ngalo sajari ko na mi crise ko mbala ka sembe fi ma ala ka sembe fi ma ala ka mi yeri ba na kan danga tanna o gay groupe o gay mi nani ala ko no na gina ra mo bara nyagalin ala jeri ba jabira akeli fi a khonni fa fe mo tan wonni be ka kumba mu nyagalin ngana na sefe mara dimenge moli dimenge kunna keliri yagan kedi lasidi khadi so mu tanga ta ku nyagalin na mu tambe mu bara nyagala ala jeri ba ga farabe mu nyagalin ngi febirinna ba ga talu kiyoki khadi mi kunna keliri moli bara so ga ta ku wotan nu kunna keli nara mu nyagalin ngi na fena na tuf ala jeri ba ga fabe ala ga mali ala ga tide mate afare be jigi na ga mana ga jigi kana ala ga aga febiri mate vraiment mubara nyagali mubara sewa ale jeri ba ga so kakumba fore biri mbara dubabe ginenu kame biri mbara nyagali ale jeri ba jabira mubara sewa mubara nyagali aman fare be anu wayi na kan fare amura mu bela so mu bore yida afare waye na kan fana afare waye nyagira anaka ne amurallang muga mu bela so mu bore yida muga mu bela so mu bore yida bayina me kunna keli di fanya abiri na lanyinan kui khalanyi muna o mu kunna kelima khalanyi muna khair bu so mafta kui khalanyi muna fefa yamuna na baade ya bina mama la nyinan kui donc ya kan ke fore e bara nyagali ale jeri ba ga wenyida amuga mo belega so mo bore nyida mo kala mo ga fekeren suku nanara ala soka nabi sako sako. Ben, ça fait une semaine que nous sommes dans le Basse-Côte. Je suis en train de faire un tournée. Aujourd'hui, c'est la fin des premières parties que nous venons de faire maintenant dans cette localité qu'on appelle Kakumba. Et
partout où nous sommes partis, vous avez remarqué l'engouement des Guinéens. Les Guinéens, aujourd'hui, leur souci dans notre pays, c'est la paix. La paix dans nos cités, la paix dans notre pays, la Guinée, la paix pour tous les Guinéens. Nous sommes dans un pays où les gens ont l'habitude de vivre ensemble. Et nous devons continuer à vivre ensemble. Parce que Dieu a voulu que nous soyons tous les mêmes Guinéens. Dieu a voulu que c'est nous qui partageons le coutume de la Guinée ensemble. Religion, pas religion, d'abord le coutume. Les Guinéens, nous avons un coutume, c'est le respect vis-à-vis des aînés, le respect vis-à-vis de nos imams, le respect vis-à-vis de nos marabouts, le respect vis-à-vis de nos chefs. Que vous soyez politicien ou que vous soyez un chef religieux, il y a toujours le respect mutuel entre la population et ces différentes personnages de notre pays. Alors aujourd'hui, notre pays a besoin d'avoir des sensibilisations. Sensibiliser autour de la paix dans notre pays. Sensibiliser les hommes et les femmes, la jeunesse et les vieux pour dire que notre pays ne peut jamais développer sans que les Guinéens se donnent la main, sans que les Guinéens se pardonnent mutuellement, sans que les Guinéens se fassent confiance, sans que les Guinéens se respectent, sans que les Guinéens respectent leurs coutumes. Et quand on respecte notre coutume, nous allons être obligés à respecter aussi notre religion. Et celui qui respecte son religion peut aussi respecter l'État qui le commande. Parce que nous sommes avant tout des hommes. Même des animaux se respectent entre eux. Quand on regarde les oiseaux, ils se respectent entre eux. Et pourquoi nous ne pouvons pas nous respecter pour que notre pays puisse vraiment sortir de cette difficile crise que nous avons toujours connue dans notre pays. Nous qui sommes nés après 60 ans, nous pensons qu'après l'indépendance, que nous sommes maintenant à 60 ans, nous pensons que nous n'avons rien bénéficié d'abord de notre pays. La seule chose que nous bénéficions dans notre pays, c'est la paix. Et cette paix-là doit demeurer dans notre pays, quel qu'en soit la personnage, quelle qu'en soit la personne, quel qu'en soit le tribu, quel qu'en soit les coutumes ou alors la politique, celui qui va essayer de détruire cette paix, vous avez affaire avec nos ancêtres. Car les ancêtres guinéens, tous confondus, ont tout fait pour préserver cette paix. Ont tout fait pour que la Guinée puisse vivre comme un seul homme. Les Guinéens, c'est notre drapeau. Nous devons obéir ce que notre drapeau nous a enseigné. Nous devons obéir ce que notre l'hymne national nous a enseigné. Les Guinéens doivent savoir que la Guinée ne peut pas vivre sans les Guinéens. La Guinée ne peut pas avancer sans les Guinéens. Les Guinéens ont besoin aujourd'hui des routes dans notre pays. Pendant que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont en train de dire qu'on ne mange pas le goudron, nous n'avons même pas cette goudron-là. Et nous voulons que l'État guinéen sache que si la population se demande qu'est-ce que l'État fait pour eux, il faudra que l'État soit souple pour dire que sans la population, il n'y a pas d'État. Et sans État, il n'y a pas de population. Je pense bien que cet message concerne à tous et à chacun de nous, car nous sommes tous responsables de ce qui se passe en ce moment dans notre pays. Que Dieu bénisse le pays, que Dieu bénisse la Guinée et que Dieu bénisse les Guinéens. Mbadi Mislimolu, Mbadi Silamalu, bi une semaine après, nya fait qu'en Kosa y Conakry mbara basi Guinée tama, mbara wa localité siamana, mbara bara siamanke, ma kendeyen, ma ke moyen, nkake alaleyen, kake population yen. Kairaka ka fu la Guinée, fanye dun kilindi, fanye bo kilindi. Wodo sensibilisation meninya kan jamana ni kono, motesi kan décourager. Nye kuma siama mela,
mais kuma wolo ti si kan décourager fonin kayelu mena nsim fula ti si bola mbulu fula ti si barala nte si bola ka watama ka wasi moluma ka fukula ine kaye ke kilindi mais tanke ala ye wono ya la nyem fen yembulu fen tembulu ndibo ka kuma lagine kalu ye ka fuko benne ka fisa bembaliadi lagine kaka kan kalon ko anna dunia la tete sinya na anyonko fula te si balula maninka ko maninka te si balula fula ko fula te si balula sosoko soso te si balula fula ko soso te si balula forese ko forete te si balula fula ko alale ka woke parce que ite si magasin sorola ka sebela magasin dala ko na make ile la etini le drondi ko mote wala masane kele la magasin kono wote kila dunia sorsi ite si misiri lola ko ni badi mallete ini menu e kankilin fola ko mo brete sallela misiri kono ubi la église kono wote sikela yorosi donc wodo ala le kake ko andilu yekele gine kad ala bara legine ninka ambe harjedi legine te si wala nyafe legine kako legine se te si barala legine kako mansalu ya la barakila andilu population fana yanna barake pour que jamana ni si wala nyanya mena jamana dun te si wala nya ni hakili make kilindi hakili fula bulala yoro wala banto tinyali lema ñom fam baliya yoro wala banto tinyali lema hala madinya dun beni lo yoro am beti si kela politicien di beti si kela mécanicien di beti si kela ministre di beti si kela plombier di beti si kela commerçant di beti si kela selekela di fo beyi lo yoro le ke fo beyi lo yoro le ke nin tibilla ma tibilike barala tisi barakela nin barala ma barake tibili fente sorola wodo anna mansalu alu kini jamana ni moluma jamana dinu fana yalon kafu ante wa kono fendide anye su kono mole di anya nyalo jamana tolu do ibila mansa bunya ala di bunya ye jamana mendo wo molu di bunya ni mila mansa bunya mo berati la mansa bunya la ile refana ala ti bunya la parce que ala le kamansa ya di moma ni ka wo bunya ibra ala bunya ni ka wo feya ibra ala feya ayele kome ini fa anina wodo legine kalu yalom ko jamana ni ala benin legine kalu le taye abatinya atinya to ande legine kalu la nyesu ni men konote ni mo men tula jiro kawa libi désert kono kawa europe almasitela wo mo kasiaya anka localité men betama wole folanya ala jerba la miria te fembredi nte campagne la politicien tendi nte mansa ngini na nte moma de mena mansa kuro nye moma de mena mundo ko jamana ni yesuma anyambulu di nyoma mbara wa yoro membela alu journaliste lu témoin mwala jamana o momenu do wulu témoin di albafo ku ka kurana karan ala jerbaye nkwa nye kurana karan jamana ye kurana ye karana jamana le anin jamana din albeyen sedi ala sadaka meye bola nya bola ku ka laginele la kisi motadu nambulu na wodile ala men dilama nin ka drome kilin suro ka di yoro menna nya fola len kalu ye doa jamana ye ka jamana la kisi na bara ye woledi menu ya la koroku aye wolu ni alate ne me ya kela aye ne fara ni alate korote na bara la koro me ya la mbara jamana luye jamana menu trekasia dunia kono aluto bunyani dunia kono hera ye je bembaliya kama alla na fulutiya malon alla femfe malon wulutiya la jamana wotiya la kaluke koka modi nta fe legine ke koka modi legine kati si bor la kawa yorosi nin kasro amatu legine le enen julbe mishide mi torke on hande men wadi balde jedidi mi do ender basigine wona goddungo addila ender basigine ko famingol yimbe wonde ma Guinée balejo ala Guinée danejo ala Guinée forestier ala Guinée maninka ala Guinée soso ala Guinée jakanke ala Guinée markajo ala Guinée kisijo ara Guinée bagajo ala Guinée kanko Guinée tum Guinée no wawi wonde baskot ko don o jibina alla wokka mo laamu
e hotto Guinée maɗum Guinée forêt maɗum moyen Guinée wo laamoya par ce que koye nder leydi makko o woni innatake ko sénégalais woni ɗo innatake ko malien woni ɗo innatake ko ivoirien jo woni ɗo ko guinéen woni e nder lagine yo guinéen ɓe andu wondema si innama Guinée ko enen guinéen ɓe mojjinta e nder leydi men si innama Guinée ko enen guinéen ɓe bonnata kadi e nder leydi men si en bonni o saare honto yareten si en bonni o leydi honto yareten si en wakkilali famodiren yiɗondiren en walla fi o leydi yalta e nder dipiji hande lagine ala inde moƴƴo hande enen wonɓe ɓe mbawo si en yalti en yahi hara eɗen yiɗi ardude lagine kono sa immi e nder avion a hewti tun Conakry Besia haray wona ko falnaɗa yata wonda yiide par ce que en seedi mi anda so tawi ko politique woni en seedude tawi ko gagnanede woni en seedude tawi ko yimɓe ɓe woni en seedude so tawi ko duwa maɗum ko hakke woni en seedude kono si tawi ko hakke yo Allahu itta en on hakke e nder leydi men so tawi noon kadi ko politique yo politicien ɓe ɓen andu wondema si lagine sendama kamɓe wonɓe ɓen sendude ɓe heɓata jam e hoore mum si wona tana ko ɓe heɓata par ce que o leydi ɗo ko enen guinéɓe ɓen Allah wokki en o leydi ɗo ko enen hawti fi o leydi ko enen gollata o leydi ko enen kadi bondete o leydi si en bonni leydi ndi honto yareten si Guinée iwiɗo hande honto wonata si Guinée ari hande Sénégal fof no andi ko Guinée si Guinée yahi hande Libéria fof no andi ko Guinée si Guinée yahi Congo fof no andi ko Guinée Guinée ko honto moƴƴiri ko nder leydi la Guinée par ce que ko ɗon o andi ko ɗon o jandi ko ɗon famille makko woni ko ɗon wuuri ko ɗon o mayata si en bonni kayen wuuri ɗon kayen jandi ɗon kayen jangi ɗon kayen mayata ɗon honto yaten joni moƴƴinen wota politique sendu en wota bombe ɓe naatu hakkunde amen inna be ko leydi si en seedi ɓe woni hakkunde amen ɓe seedini en leydi men on bonay si ɓe seedini en anden wondema en fanday si en fandi yimɓe ɓen yaway men si yimɓe ɓen yawi men si ɓe gari en ɓe waway men wonden jonne ndiren juude fi yo leydi men yara yeeso yo Allah ittana hakkeji e nder o lagine hakke yimɓe hakke hakkunde men yo Allah ittana en yimɓe ɓen faama wondema lagine ko fi guinéɓe ɓen fop so tawi woɓɓe no ha jogui hakkillaji goo yoɓe andu wondema Allahu o trompale ko enen wonɓe ɗo ɓe hande ko enen woni trompude Guinée ko guinéen ɓen fof lagine fop eɗen andi koyen hunde goto nene goto baba goto ko ɗum ɗon andude e nder leydi men yo Allah wallu en fi yo o leydi ɗo yaara yeeso ko ɗum waɗi min kam mi yaari wo si innama jangenen mo alqurana mi innayɓe jangue alqurana fi guinéɓe ɓen fof fi lagine fof fi yo lagine fof hetta si lagine hettaki min jeeriba mi hettaki si lagine ala ko ñaama min e jeeriba mi ala ko mi ñaama si lagine butta min jeeriba mi buttinta e mi buttinta on kadi ɓe haalanayi on wondema accen fiyo leydi men on butto sagolla sago mo assalamu aleykum rahmatullahi taala wa barakatu صلي على رسولي يا رب العالمين
Chers frères et sœurs en l'islam, aujourd'hui c'est un grand jour pour nous, pour la communauté Diakanké de Dixine, pour venir remercier notre frère Elay Djereba Diaby, président de la fondation Elay Djereba Diaby pour la paix, pour ses œuvres grandiose qu'il est en train de faire pour l'épanouissement de la Guinée. Un pays ne peut pas se construire s'il n'y a pas de paix. Il aime dire souvent cette phrase: demandez aux frères guinéens de se réunir, de faire la paix, sinon nous ne pourrons pas aller en avant, la Guinée. Il reprend les mêmes démarches au niveau de toutes les communautés. Et ces derniers moments, particulièrement au niveau de la communauté Diarra. Nous sommes venus pour signifier notre adhésion à son programme, de le soutenir pour tout ce qu'il est en train de faire pour la Guinée d'une manière générale et particulièrement pour cette communauté. Et comme l'a dit mon frère qui m'a précédé, on devrait venir en nombre plus grand, mais c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. On l'a préparé pour vraiment lui signifier tout notre attachement. À tous ses collaborateurs, nous disons merci. Tous ceux qui l'accompagnent dans cette lutte, nous leur disons merci. Et pour l'œuvre commun que nous avons aussi commencé ensemble, je vais dire que nous avons commencé ensemble, pour lequel vous nous avez trouvé, vous avez promis de nous accompagner. Nous avons le plaisir et l'agréable de revoir aussi, de vous présenter le dernier rapport que nous avons produit pour la reconstruction de notre mosquée. Donc, avec nos sincères remerciements, nos félicitations pour tout ce que vous êtes en train de faire pour la Guinée. Nous remercions tous vos proches collaborateurs, plus particulièrement votre frère Elaja Djenkemadi Diaby, pour votre accompagnement. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbata nyahali mbata sewa, mbata nyahali mbata sewa. Bari almanyin ke jeri bayen, almanyin ke alajanke marina dohona akotol na faluyen, alohaka alufanneyen, balohake jahaleyen, alohake jahangoleyen, alohake misilimoleyen, alohake laginengaleyen. Nyindodo me alulafo, laginengaya me alafo, misilmeya me alafo, jahangaya me alafo, woto aketa alufanneyen. Moha femmen ki fanyen, mohonti isra la wala isra be ala lebulu. Woto almusra wo nyima kelaluyen dunia ani alhiyamati. Nyina wulita mumma ni hila dinnim bula barola aketa seneketi aketa kilati aketa tahamati aketa femfenti ihabule ila dinnin koto ko nyinke idun nataje dinnin wobo kela ikome hafa nyame haya marodi ama nyame ihana kili hakono to dia kumulu faye ihajuso madia kombade mbade matanya halila ihamenke nyimbata dianye ala kwasi do kutake menga sia foloti bande baro femfenkela nta kela nsembela nta kela hakilla hakilintenna alondin tembulu agodin tembulu fus atolle be mbularala bangani netra mbembalu nim falula mbemba menu na tamajigi lagine
ibota dunia fango fan halagine masoto idun nin najang ihasiya imbe masoto munna wole mu benkantote benkanto jahanga alifalu hajlagine masoto benkanto lela ni sita kafiri dugola ise bela dum misilme ato imam fanta imam gidita ala nida ko bengake futa kono anin tiljigo nyinna ita hata jango jafota jahango mal kon karamo habo jam fo asi forela hata hotu gine kono ni ta hata jango janni ko ku jabile munti hari ha wali wole traje nin salo sita sa fo kala de jahango ma mbabo tonte balla silo le kan bangam bembal tra wole kan ala man nafulu dintema ala man lonni dimma ko ngam waswala mbana ndata mum fo ngam wasu kudole la ala ko atulu halon ha fo ko mbesilo do tamala altum besila koto menuka alo hambe mbal tra menka wo man kembulu fenkutati aman kembulu magasenti aman kembulu supermarché aman kembulu biro la tahmati aman kembulu isine tigiyati aketa mbulu nyineti nko ngafo moholiye ala nga fata ngadia nyohonye nga nyohon bunya nga nyohon kanu nga kutu nyohonye nga kula si nyohon mani wo mani mati hala nyinkan alutola ibulo fatan nin tolula nkoto menu besigiri hala mfalukan ko bo na bo wo kono nga nyimane akurun neje bar kurun ne siata anyimati tata dunia jamano melukan ngajele dunia jamano wulukan fentigi balu keta bulu kulunti ha bembem baliyama ngajele jamano wulukan mansa keke tamola kulunti ha bembem baliyama ngajele jamano wulukan jamana baketa jamana ninti ha bembem baliyama ngajele jamano wulukan jamana ninu hananari heke jamana bakan ha jamano nam hobe bay menu tumbila bara dinyala wolu hana hanay bay ila patron nyakono ikome isememfo ko ke mamben ke bulu nin ku wuluta ita tumbe men na jonyari wo hata hasembo soto wo yele matikan be halo ne kumembo kono itante kilila na fuluti itante kilila dimbayati itante kele dinti itante kala femfeninti ibata jonya ngajel jamano wodolukan jamano mansolu ko general jamano general fanam bentere general lulunjang abe wole kono wolun woto atefanna avion personnel memba bulla avion kononto avion menu se mo keme yirigo madoni avion kononto o babulo parce que atel tout mo aéroport kontigoti no wojele jamano wodul kanto sitela dinnin korti ninnu isa fo memma ila jamano kanko kadogo wole moti dinnin samatante men sinto wolu hananari hana genero wolu muta hotel kono nde fana tumbe hotel o kono wolu lagine ambassadeur fana tumbe hotel o kono wolu itolu kadogo tumbe wa kono to amenna ise dom menke ibala makulun fanin tima ibata binta hasitima hidon hi filme dunia hije hafu konna don nyimbe jamano mutala don nyinela iha general ke wo mawura nyalale aha don nyawo ke muhulu nyakoto bembalia iha general ke wo mutale ko ini kono futo ko ibata general kono futo baje ini kono futo kisi don jambi iha mawura ana kono futo gido bala minini abidon na itema ikurata ikayen ko ila ahila ibeyela ta kono futo kan ha fotota nawo jele nyala bembaliama nalon ne
bembaliya sifa wo ala kana wodun na jamano nyin kono la Guinée ba la Guinée mu hinna jamano leti la Guinée mu kulu jamano leti kunu mambilon bi abata bombe kotola la Guinée je bul men koto bi mbata o batam be la kori abatam be e comme na alpha ha bange nyamena sani membe fola est ce que mo holu ba mela membe fola est ce que mo holu ba fahamula adun alta la fan anya ben nale anya ben son no mele folola e ha fon fen ninje bi mo honti je be e se kuma menyen ka hado son do mele batake sa e kukuru keso nin tinyaro ben ala se ko nyale ala mun kisila wo tinyaro man na jamano nyin kono mba wala hakila mbelori soho mani wura so nin tilo nin na dindinya nin na bulukulunya nin na karambalia nkonga kata ngobela fili jamano nyi nin se hero so telephone kata kilenti jamano ina hero lakini ngabo lenginina iyo lakini meta hanya lakini ngaluko bari jaha fana mebe njaha ngoluko made jaha mebe njaha ngoluko ma bembalia kusiamane bato nimbembalia dun talu kono asalu tala alsike groupe ti ko be hadu ina ala bun kono I haje bun wonni kono la alu sete ko be hadu ina ala lu kono ko le ko faso amanfo ko naso ko le kalun ngadun na mfala lu kono nga jamfa siti nyom mfala lu kono wo se frine fa wala lu kono bar jamfa membe siti la nabun kono la wala se lu tinya jahanom bi nge nabun ne la binte fasu bunna woto alifalu mbalu trala ala ni annabi alubatana ko hana aludin aludoho hana fateto diama ana kotol na dinu na abarinu bari gerba fate mediano ama fanninja hango man kuma kan kilimfo fanninja hango ma bulodu nyohombulu fanninja ha manke kilinti har ni legine be kada kilinti ninja ha manke kilinti amambe mfolo ni ha me legine tubalem ni ha me legine tubalem ni makka be legine la tubalem ni madina be legine la tubalem ni harfa be legine la tubalem na hatra ni se tahdingirato mbese ndu hunja menna sutoto mohomanje jahango ya mutubalete adu ni ha me kosa munhasa masilam akun nin kunta sala abataki juloti jahango bi jango janni ibi wasula munna ko tuba ngale monti so du fam man toholo ulu ko tuba ka ikata ku biya sigilati iko ene kutuba ka ikata bama ko sigilati iko ene kutuba ka ibe free ya iko le kutuba ka ibe kona kiri ya iko le kutuba ka e han toholo wala ma kutuba ka nin tuba wonti je butu jahango be keladi bunnu le belorin tuba bi barbari nya bataban tuba folode horomo bataban tuba folode bente tuba folode na hakilun le sigirinte mambo dobo doto alanga kata alanin annabi jaha halaben jahante tura yati de jahante karamba yati de jahante fofana doronte de grâce doronte kebe doronte de jahango mu me bele beden ni sunji kilinyina jahango be ko sunjio ko jaha sunjio wo hinno le mu ni hinno banta jahangol ni nyonte atinyata satelu be kelen jahanga yato lagine kono mennu habun tubati wo satelu be lagine ma fa be loriati de bari ko mennu habun tubati wol be lagine bar ni sitaje isame kom bon sol bota tubale har ni tubale boti toliya bari toliye bon sol bota tubale oto jahangolu ngakata ala ngambulo di nyohomma nga honnante ya boje nga nyohon fahambali ya boje nga nyohon long ha nyohon tu nyohon pilasila mbalu trala menna ala ni annabi
be halasi isidulama na misiro alhamdulillah rabbil alamin ala munde mala mbata duki manje nsi jabiro fananke mohonte misiro barala mohoyen iba barala ala leyen nata kunun ne haboboke alusaje television na ani nyimbe tambila kilintile daban kungalo habunya men kenyen anene man kenyen folo dabanku haben ila misiro la kuoma ntele folo ba hanna kenyola dabanku misiro to kakumba ntele folo ba hanna na kenyola kakumba misiro to bari halon nyenne de wo hadi moyen bamman kukato bari hala wuli mumma kusini mfana do kuta hake woto mbata Allah harfo me adiatanye abunyatamma nsen hakilo twaku nkoto lubijan ndefili daja ngoja na wulle senna lonniala ibata ngina nyinku imanyinke yaka henneke bari halo na kafen tembulde ala yanki marfel sigi halo ne kan tembulu bari asetulan hakili bulalala na tuba misiri ba fanam bije na tuba misiro abe niveau men nabi alhamdulillah rabbil alamin jonse ala tantu ala na tulu ala nin legine be ala nin kakan nin galu ala nin legine galu ala nin misilmeya turaya misirin tede santo misirin tede jahanga misirin tede misilimolu be den misiro tuba misirolem abe tuba banku kulole ka alota tuba dinu le menu be dino kono ani menu be nala dunna dino kono ko hadino madema hadino la hirwa halon hafo hal madinya koni momo nin ta fe fen haboyila mbeba fele do hakafumma mbembe mba men hormo trala ko almu fembola wulto men haseti ndol men fana biye be ko ala mu fembolan tol fanto men hasanti mom honnin ta fe ibaba hatibu mello obiye bemba hatibu mello ibaba dun tala wo haboje e defana hana dum wala wo fana haboje ka men ma falin few sa tra sagin ko le moti nyata hantoti Allahu akbar Allahu akbar woto mom honni wulita ala kola e koy ba kele kilinne ikilinta ala bole dilima bari ko kumbe fen nin kela beyen ndina mo beyen nkafu nyo beyen ala la jonni ma beyen altala si de maka almamo menje majigirin nyingante kanule binte nde dum fana mbata kanu nkoto lu bata kanu altala hanyinke ala la jom baleti Allahu akbar Allahu akbar ala hanyinke ala la jonnati men haja hanga ya madema fu make ala marsilla nala nyohonje mansia sila patrona nsafo fankom men nyohonje barjigo men ba bulu hala nyinto jigibal moti ngolonne kabira mansi bima kabirin la sara kontentumo woto nin wo bulata mo menu nya wo bulata delegation menya wo be salla misiro men kono ntel hakila miroto foni altala hasembo dimma ha hakili ma dimma ko ngala kan atilo kono ala hakitala ata misiro nyi naka hakileta hadum holbulo halanyin kan be kole keba kunna dio be kole kontumo akana tinya nyala keba kunna dio be kole kontumo akana tinya nyala kwa akana fo kontumo le nyinketa ajahumato momo me ala nyanama mba woto almo tilinyi ma yitalanna mbata nyali mbata sewa jama senu nyina albotaluya alnataluya mbeduala almalu hisko sagi herato nkoto lubijan mfalu bijan sa transe doa dibulu ise doa dafa kilin wotali
na menu nata mbar muso menu nata i halon koy botiya inatiya i hakimen fananye ala kana nginala wala muhakkatu bakan sallallahu alaihi